Bia na me maame agrada no wanyi chi mi to obafa nse ne ba na me enti oba tanzo de tumi tia ne ba bente yam fa nse oba oni ne wo hoyi na akura na di nsamone na afa ba atwa no to na akura ne twa obi pe ebe ya chi nse wadamfo ana wo yere kura abọ ti oye enti ehunu se bia anamo bia mitu no emmoa na ebia obetene me era me so me kofa na nkwala adwene se oda bi wo ye konfo me so me ye konfo di enti na obeka masem enti ayama ma no etra so enti migina akan TV ahwefo ene atiefo ene omo pasum dwie ene omo susu jagu asemu asem na meka omo pasum dwie ompese ye beto aba ye nyina yesum ye hene no ene ba pe opose oni pekese o ye ka te suman kwa na je se suman ya abosom enti abosom ahene Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Yo ebusia for bi amohwe ye firi bia no ye tan ye se ya na je se ye bedi nkomo ye be che oman na de ye be resunsun mu ye be kansem a sebi ye be boa abrabo no na nde maintenance de wo hwe se me chance na me de se de sha se me ye nua ye papa ye brother ya taba sakumba that is it o gana nyamiti me hoya na mo so e me ado ti na pite o ka che o me sheho ya no ma so ti se o nkakra utwedi ampon de se ono ana odan kakra na nan mabosom ti ane ma kakra na ejuma so koso oh na se de me ye ejuma cha kakra na de ntina we ejuma che oh anye bone so on se ejuma na ye no mpanifo ni bidi kan be kom ye ansa na ye nso ye dey ye bedi akiri ntino se bi ka fra me hunu se akomfo mienu se wantwi abeda akomfo mienu ntem wo omanima These mpanifo a mo kan bia ana mpanifo bia sabi ka fra nyansa wo mo tinim o nimdie ani nye ho ti abasa o mbeye so mbehwe na ya de yie atuye mpanifo kura tabu bebi sa akura ne pani ni asem akura ne bem ya kan amamrem se asanteme ma na se ya kan amamrem se akura ene ne papa enya asem a akura wo de kura na nyansa mu no se wo de eyenwo because of say Bible crack say akwa onsini wura but what I say je basa na wo say wo akura no o kire say o ya akura eno na ma enipa bi nso edi yachi wo si omu usua no to be sua wo so anamo no modi so na sekumba sa na mitie no atiro bi bete say miti TV so na sabi ka fro ensema emfata na mekeka kire obi a wo sen me a nipa ni ba che hu ni sa chi nipa ebe ya omoya mbato atase nipa nso ebe hunu se ya ntete me nso be doso gisi ya tete me ne ya anye me na me hwe na me nante na ba bia me kɔ no me kɔ ba bia me de enye se etro me de ohaw ana se enyem be beba nipa krompo a me ne nya so na me ankasam so a na wo se me twitwi break me to me boasa na me san reverse na me kɔ ka tete atempon because comfort de Free me nkora abremu a me di nyine ya ma be ko me hu se akonfo mi no konto kwada enya no ma me nti bi da nti no normally ne se me na me de ba be sha ase dia na akoye se me ko bokwan bi ato anchiri ma no so no e be fa so nti se da ache nkwa na me nyini na akora bi nso odi machi nso etu na ni si me so a me nso enya me de so ahu ti anu nti na enia ma bi si ana wa ankasa wada kete so no wa adwene no ahu se da bi nipa bi abesen kokɔ no ana Ghana ye nyina sie pasumdwe na wo ti TV so ada bia wo kasa kan TV ahwefo ne Ghana fo nyina nim sakumba sane mete ye kasa se bi ka fro bi nim nyansa enye kasa bibiri enya ho fe nya nim de nyansa de asumdwe ba nti wo ya akora bia na wo obi ana hwebe wo ne adwuma mpani wo no papa wo ne obi osen ho obi odi kan nya asem abra fom hwe me die yi so ne su ehunu se pani ya pani se wo de articulator siwo na akofa ka bi ti se Toyota Venza mu bisa se ontwe articulator amenyi so betun atwe no ba se bia V8 mpo na ka no koka na de articulator siwo so ontwe no be o chese end second obe wo no ntino se bi ye yisunsun mu nsam ne akom sem firi mu a misa wati ase na nipa nso ntumi mfi wura mmafum nipa kusie ntumi mfi wura mmafum nipa oba de ese ase nya nipa na befum nipa
enti nipa bia o so de tu tinim se ade a wo be ya obi tinchen a obedi ho yaw no o so hu se ya chiwade wo se America kra twam ni no bia be ma me agrada da bia me chia na tumi chia o ame agrada na tumi chia o ase tawantawa bi ebeda me ni mi nu ntem na da bia me ka se o ko ba bi na wa hu se kwan ya wo ko ya mana da ho no bi o se kwan ni fa so a na se still when you so adwen na akofa so na akoto amene ma nya nipa kro no na aye wo wa adwen anya adwuma wa na wo so adwen na wo ko ba bi na hu se ekwan nie obi se da bi enya kwan nie na onum die na wo kasa kire wa e wo se wo fa ba bi hu se eye kwan em se ntawantawa be da amene ma me agrada ntem na me so matra kan tv afidie so ahye Ghana fo bu nyina abo se me nkasa ntia oba because me nya abode me ya wode oba na wo me na ma hye sa abo no na ebia me kasa ya koti oba na ya ko bibi se manu nyina fa ako ana minim ne me ye dai me ye ntimpesa Ghana fo ne ahwefo nyina agi tum se manu nkasa ntia oba ebia na me ma me agrada no wanyi chi mi to oba fa nse ne ba na me enti oba tanzo de tumi tia ne ba bente yam fa nse oba oni ne wo hoi na akura na yinsamone na afa ba atwa no to na akura ne twa obi pe ebe ya chen se wadamfo ana wo yere kura abo ti oye amano ehunu se bia anamo bia mitu no emmoa na ebia obetene me era me so me kofa na nkwara adwene se oda bi wo ye konfo me so me ye konfo die enti na obeka ma asem enti ayama no etra so enti me gina akan TV ahwefo ene atiefo ne omo pasum dwie enyo mom susu jagu asemu asem na meka omo pasum dwo mpese ye beto aba na se akonfo mienu na mentime ho ase no ebia na amfasum bia amre me anasa amfasum bia amre obi ana nipa bia entimi gina Ghana fo enyina nam titiru Ghana fo ma ene Ghana mema ene akonfo wo Ghana nyina se ne mechi amutumetene me no se ne mechi amutumetene mo kire me bia kwan na da se me mfa so enya bufuo so enya ni popo so enya otem odom ema mani ba me ho so no me da mo se enya akora bia na nam a obi tumi kire ne se mpabo we so kyen enti ma me agrada me ne ya no baba kakra a bi kura tumi frɛ me yese na me fa nchi akase ne aseda akase ma ejadan odifo ejadan da bia me ka se wo ye nipa bia na obobra fa tumi ne usunsun a wanya eto fom na se obi a osen na fa na nam so ejadan ye nipa bia anytime bia me no be interview bia de che ejadan na di ka frɛ me first sakumba asom ya wo kan na nka biem ade wo ya wo ye nya biem wo ye sofo onya konfo metu aduru o moda beto ya me papa ana sumankwa hene a oda konfo nyina no yan salatu na open kase kurura na sumankwa hene se ona ya konfo nyina ewura the whole Ghana tinje se akonfo mo Ghana nyina mo hye na se konfo bia wo Ghana bia no sebe bread asa ye nyina ye hene no ene ba pe o post o ni pe kase o ya ka se sumankwa na se suman ya abosom nti abosom ahene oyo abosom hene nti men kan se na hinie na odi no sanki ye kama nkono so ahene bia nko se ogina ni different parts because akonfo e wo bia tinyina no ana ye wo Ghana nyina no oni die so wow onye pupopupo ene onye kekakeka onye nsadwiam onye basabasa na ni da fom otie futuo tu nipa fo o che nipa kwampa on kase ye nyina no tie futuo se unim na obehunu se sebe ka fra se ye de ahenie ma wa ye di e ma asomdwe ba obi a na somodwo enti se sa nipa wei e wo ho na utu anamo na otawachi ni wantumi an kire se bia akọ nya na o kase wodi wachi po obi nyini mbato atase so se winya mpenfo bi se anamotu so so abe abo etene nya ka se omo na se bi se omo atene o enu ntre o mo ana mami ncha spiritual father baby obi o twedi ampone abosom hira no confusion boy mi chia o ai on mi chia me show boy de mi chia no show boy me no beef show boy me so show boy me dwan papa wasem we ho mi show boy o de se asem sia ho
obia okonfa so a oka asem fa ana onante fa na minji Apia Stadium obia oni madi nkomo mre bi atwempan tete asem kro de haye kwa ho enti no anamo bia mitu bia onso fa fon freme Sakumba we ye ni sei enti nyesa me na mo kwa me wo mkofo bia mbo machi dom ena ma minchi akonfo agrada na nkasa mesuma obi e wo Kumasi 3 days onkope na number nipa na enya maame ba konfo agrada na nkasa tumi fa afon e frame se ne ba e kire me ono kro ye adwuma no sebi ade bia oye ye ne wo kasa onya onye biem enema bi ofa mu a amoa no na da bi opeso otenetene me ha se ebi adaache no Yankopon ne abosom to omo nsa frɛ omo a omochi no ana asa no mutwa to ho no ensei michia konfo bebre na michia konfo a efrɛ no konfo kwa ame owo ukọ omzi kuro bi de Bahaman konfo kase pa a omo frɛ no Wakiki konfo Wakiki oyebu na ze Wakiki de show boy Wakiki ha akonfo bebre asem si minini momo but we fa fo a na wa frɛ me nana yenye sei to anamo sei sei enti me hu ni se emre bi edu se ni kwa se ye fan ye ma se ye di agro because ni pa ni dai so aha wo ko fan se ebi a ade a wo ye no o ye ne tra da bi ni pa bi ani da so ni pa bi wure wom ni pa bi ekrai de ewom enti no bega kwesi su mi chia bega kwesi pa mi chia striker wa Amin TV na mi chia ofajesi konfo agrada akora ofajesi Sakuma le wo chenche bi o mi chia ofajesi to the sense ofajesi bi woman right pani wo Ashanti original boy pani pa friend ofajesi na me wo suba bi wo mu se wo de bent no mi bu a obi o de bent bi aka me a me de mani koto ono no so na ma fa ne se edin bent no obi oba mi o de bent bi so nye mo ndi se ofajesi ni hunu se ebi a oche me onamu enti mi tu ana mo on se ye oba nye ba tan bia na wo ya de anya wotumi fro kan ye oba tan bia ni ba tan bo wo ya de anya obebo obi bedi du atem obi be fro watufo ba ni nyina ne se obetie ansan ye one se de nipa na kan no obetie enti me de me kan se obi fra me phone so kan asama ya kirem da bi de nipa on se ye obu wa wo ya de na nya ane kra ye ne ya ndi oni abotre obenya abotre fra so obeka na bufuo so but oka na bufuo so o se wo ye de ofa enti me pese obi a ana wiase nyina de to konfo agrada nim se enei me pa no chew minini ni asem minni adwene bia wo no se sebi mpre asam me ye konfo na me kuta snap no so ye konfo no kuta snap na me se me soleti anda bi ebi nsida because mpanifo se afane afanka na nche se ba bi fo me fankodi na akom so be sisi ana fia no chebre so na da bia mtabu mbese bia eyensa obi maame wo otumi koto bia nom na obi nso ya ayefro otumi koto bia nom bia so ye de kan asem bia obi nim ba bia ade ebeche eno wo enti me dia me kan se obi aga na fo nyina wa wo kan bieyeye bia na wa utumi kasa emetom bia no besisi me ne konfo agrada ntem panifo bi asese ntem ni asem bia problem bia ni me ne ntem se ebia me ne wa asem yesi enti wono so be dana se asem siye no watie hunu se bi na nye bone so na wo peme se wantie a na bia na echese nka wo peme bone na watie no wono hu se de opeso wo kire me no ana kwa opeso me fa so ana me fa so na ye ne ya enti ana nani aye dey abre Sakuma no had the on say me be mu bi asem no de me say ekobe enya wonko ayeso so say bi o mu bi na wiase na asem ba ya na mpemfo wo bebi o mu bu ubu sa abe no pe obenya asem sa abe nso ubu no amfa nka wa asem ho ema asem no nye de ya na mpemfo se kukuruku ni jaya keka so ejai ya tuo no menya so Sakuma say wo ne o yire ne o ma mutifie na bia ni pabone ne bia ba so ba bebo yira na so ba bebo ma sa ya no be ma honya den kwa na den nkwa de obedi o ma asem se asem ba na se nipa na ni nya asem ye nkwara no ye hu ne se nipa ni nya asem na akora di fo na etu ana mo bia se nim se sa na mo ayetu no
e dey asundwe beba cause sebi ade na ye na penyin se enye no penyin sebi oye bi but enam se ye nkwaranti age yemfom so atum se fine ye gya efiri oso ye nye ade boni bia ti Sakumba je sia na yemfa ne se asundwe ne de ye peme boa yo yento aso nti asundwe nto de se opa asundwe a obi o ya asundwe ni bia no on se obi obre no ho ase bia no okasa obre no ho ase ana asem si a na oya be ma bebira obon se ebedu se ntokwa no ye kono na wabre ni akon agyaw wati ase ana sebi ka fra obi ya be ma otifie nso ntokwa si ana yere na kokoma no wati ase asem si unu obi ntem na se opa asundwe a you must be calm down or say wo ba form o se medical ka to say ewiase na ye wo no ni pe pa asundwe do so che o mom pa asundwe but Sakumba okay o de ento oya kan wasem bat de me de ana ha me say asundwe nye no pa ko pe na pa asundwe ni pe me no na pa asundwe ba ho ba ya wo pe na obi mpe no ho ni asem no bi untumi nka obi adwuma na me o madam for police commander bi your friend ba for awia so unya case ko nanim no so di gina tietia dwojo wa hu se case no enkosi hwe ba unya case ko na office no ye din no otop no se case ni mo odene but wa benya case enkosi hwe ne de obe yo no ahwa onipa na beka so onye ba case ni betwa no wa bukwa akoda na se yo se ni nyame bo onipa bia on se obi no oba atifie oba no ne da wie kura chiso obi sana na koda enye yale eye na wusu wa ti ase obi ma bi nso no oba atifie oba ne to na be ma ne twen mawura dem so be oba ne nkasa ba ne ti oba ma ne twen mawura de oba ne nkasa nyame bo onipa bia edi suba bi ma ndi na nipa ye dɔɔso no enti o na o ka se obi empa eye wutirim adwene na o de ka unsusu ye unim obi tirim adwene wa ti ase enti ne ewo mina ne se adwene ye adwene manipa enti ena manipa sori tie nipa se metie yi na se sie yi video ya me ye no obi afrem nana konfo agrada akura afrem aka tem se obo obi se ya memfa tie hoye because of say bia na se nipa na mpa asomdue e bia na maame ntu anamo bia na bia nipa na pese e bi kura na wota konfo agrada na bi opese na me so na maame ni nya asem e bia na wota me na opese na maame ni so nya asem bi wota ho so e bi so na wa opawasem to yi wasutire wasem bia wate ho so asutire de obi yiwa eye na obi ka asem kyerwa eti na mchete ya nwini manipa ya nwini emanipa ena nipa bia no woni abufuo ena bible se me ma ya abufuo nko awia nkoto ya abufuo so konfo agrada ni kunu ya sofo ena ono anso ya konfo enti wonu ogina two department enti sebi ka fra so nna nani ama no kora ni kunu be dalete no se ni kunu nani ama no nso be dalete enti na adwene no so ka bo ma me yere nje sof maame me ya konfo enti me gina one part o mo so akogina mienu enti se obi won nche no fa fon no fra o se benta maame nso be o se ya fo ani hwese de nipa ne kan no kore ti asem na me kan ye but nye se nipa no sa mistake no eni emu bebiri aya amwaye no from kwala ne mpanifo nyina so se obi tumi firi obi fa were o ti asem na no di mirika o cross kwan afro na ka abo zubia na obi mfa were ndo obi betumi afro konfo agrada se ni ebia na maame ne kura no odem bo nsore ye asem we ba me ne ntem no my investigation matutu anamo kakra amana dwemboni bia ni tirim na obi ani wa obetena se wasi fie no oto se bubutu gukwa on be na abu nso obi ani wa betena fie so obi mebo na yere no no kura se dabia no na obi gu ho fie dabi obi gu ho fie uye mum kura da ko obekasa wati ase ba de mi hu ni se nipa bi wo Ghana ha enu ntina ma enipa bebre ni mepa achew kan ade a friend mepa achew ya ade a so obi ye obi bone no opa chew na nipa na mfa nche na oni nyankopon to nkwanta o mapa even though ya konfo yekuta ensen obi tumi kofa ni kunachi be ma no koche no ba ntumi pa chew busum gitum ye bo obi dua ne nsuo ne che be da ne a opa chew nti wiase nyina awie ya pa chew nipa bie ni won so abefum na abepa ne chew be ka se wonti but one say nipa ebi awo no meme wafum me na opa me chew no ebi akodwo nkoso mpese
me no ntembego ti da bia kodwo nkoso on be frɛ ma ka asema ohun be mahimo ti oye o wana nkame tiesie a wan untimase asem na ba na nkofo bi wo ho aya aso mo ka bi ma na mo san suje gum ebi ni dia showbo emu nyina mo ye baka baka se mi ntwa so me nkobo obi din ba ade ba kon se wo de ade soma akora so onfa nkonsu a tie me wo de ade soma akora so onkosa nsuo mrewa enya bucket na wo de ama ne so onkofa mre bucket de obi dada nsuo na so onkofa mla ti so okono de bucket ne ba empty a no wo se wa nkonsuo but so fa udan na chikura na odi nsuo ba okonsuo odi asem je obi a feedback e beba ene action nipa no beteki no na wanka so yusu adwene hunu se nipa we a me de asem je no o kan kwambone but so far as nipa ni nipa ndi ngomo oni ntumi fo adwene nka se o kan ya na wanka ni de bi eye answer na e beba no teacher say 1+1 or trend you obeka say 2 to ka say 5 for teacher Moses say bika fra uni adwene to ka say 2 o se watwa enti so de asem je obi na obi a bize obi asoro pe na no aduane obedi obi okura na odi asem beja no na bia waka asem no awie but wona wunya antiase edinam de aseda kese ma eja dan odifo eja dan ene spiritual father ana spiritual father say Michiano pa na me no Sakumba de na wo kan say obi wono mo a asem no oba be kan no dia ono ate no enye ni pe na no ukode wa asem tu no nkoka mbo mbe kan se na tie no da ka krebi entina me ye kaso bi do me o kaso do me a time me ho a che me o ye time ne ma ye so chen o ma me nka se tro e woni mdi kasa ene e wonyansa kasa sa osoma pani se wono wo yire pese jai enti won kogu awale na wontumi nkobi na nonka okodu fie okro betumi nyansa ma obeka enkofa na so betumi ko ama awale na sen ese gina enti na ye wonyansa kasa na ye woni mdi kasa se sia metu sebi mpradu asa se me kasa sebi o ma me ha ohun na kodwo nkoso be ka kire wa na wadwim da wa e so kodwo nkoso no ani bere ne so me won timfiri ma no enti na mpanifo bu be se sebi mpradu asa banyansa ni ka asmet ne ba kwase ano no udi asem je obi a emfa wa adwene enjeje yam fan sa say the yesuya de me yana pese yen kira de because ade atomi no e betumi ato fan say me no tu ho na Sakumba se bio ma ye obone nem de makodwan ato papa yi na papa no abeka first on pa me nu me sa abeka na sa wosi wunti a e ba sa na se bio me de ma adwene be sanya adwene foforo but se na wo kan no asundue wo because nka wo Sakumba wa ka issue bi se nka de na nka obe o ka se me bi abrantie bi be mfie ma na aduane di o san fa me sika obi aka bia na me se menti ase mi nuanom kra se sika we mi ya maneka onti ase nipa ndi asem koto ohene bi enim ohene ba mi fi o kan se na me se menti ase nti ohene ko fie na ofa afon no fem se Sakumba na che se mafa ase me ba na no me ba be fom a on fa nche no na mi bu ofu ba na me se nana se nya wo ba nso na be fom na wo se obi de adwanto abesi obi so a obu nipa no ogidi onipa nim ofele nipa nti no de adwanto akosi ne so enti omde adwanto abesi me so no maame ne papa no ne akora ni nyina be se ono ohene na se enwu se ono no ohene ne wo ha chi wo mo enti se menti asem na ono na me ne nam no obi kura be janta aka se Sakumba na aso obu no onso de adwanto akoe no wamfa papa ne kan sa asem na no owie no kato se nyese sika no mu ntwia sika nde omde be maame na mo ampese mitu na menyae o ka asem na nam se baba mpa cho twen me ba fie enti mitu ka ko fie mko nam se ka kire maame ne se sika no nti meja manaka papa ne bunkotodwe so odam ase nam se wonyae no se saa de ese na wo ye a e ma me so me do ho me ho se Sakumba de obi aka asem a wantie kura me kan obetie no tie wo ye o nti ye woni pa bia ne ba bia ye ne kasakudu ana maame nkasa mche obu abetumi di asem agya no na adwi mo onye oso okoka ne boni o ba confess obeka asem no e hye nipa ne kura bufu wati ase enu ti na nipa ni nipa nya asem a ana ase ukopo oba ya mu obi nwale oba man kopo oba o se we hye oba na ape no na first day na so oba na beka odi tutini ba mo adam fo kopo oba no ma wa unim die ntia oba na bedi wachi ebi okoko ka chen se chele madam fo no wo sika pa peno no na ne enkoyi no enu ti na oba ndi akire unim tie woye
nti no emfo adwene ntena ba bi nka se ebi a wode asem sebe mpra duasa se wode asem gya nipa titiriw nipa bia ni wo asase so a o se arai sebe ka fra duasa konfo agrada se asofo nya asem a wona ka o ka bi mene sofo nya asem no nipa bebele kan menti ofa afomfrem na minim ne da one bega quiz conference ko yemi nti gina so akwasi am dance ni ma me so am dance no se sakumba ka anya japade gya amasofo no momfa twa so chase no one me kan na menti ase mene ma me kasa more than 2 hours one me kasa ya ma me makoma ne yedai e ba fom o ka me mpeninsem o kire me niema bi ani so e be nden na sa nipa no me metumi ni na konya asem ba ye wo ya wo ho tie ni ye wo yira one ne da kete so kra na ya utumi ba na sabi kafra waka setia no ana ono aka setia oni tina da bia mkasa wo ye be ma na fun obi no antumi anka me pa acha wo se nipa no uyo ba unyo oba untumi nwa no se be ma bia uni me pa acha kan se wo be ma bia wanhwe on se be ma be kan pa acha ya na eden be ma fun na yire ni di bem ba so fala sa wo gina ka so pa acha no obe popo na ni ama oba na nkasa aba fom nti no onu ani tim de hu za asem we die so ne adidi na nka anya ne de say yes sani agopo boy enya sani nyame boy no boy say boy na obi tie ya ade o say be ma bia usua me pa acha ene be mu atumi awale because fan say akofo ba sakuma me pa acha de me say ye kan na bra wafon nipa bia de moment we kan me pa acha pe na ye bra wafon but you are simbi one ma ye be ka acha so okay we akwara de kasa asem na fa sumwe nya de embra ba wo betia na de akokokan ba na nipa kon say de sa asem so ba ye charge tia wo ho so hia wo bante me utie de ampenifo kantie so akwara akopa acha no akopa acha nya pani ne betumi fo o ba say ba asem ba pe wa ka so penifo de ma no tumu bi ma menche wade bi semiti we na akwara be ma no kwa ma pani etu no fo na wo akwara na so gitumu se wudi fo exactly ena wo gya so apa acha na wo de akoto pani anim disa ko ba se pani ne ka se mintu fo de an mempa cho de na che se bi kafra akoye se de wo ye no obi na ahye wo ena de anyankopon kiri ene se obi be hyew emo aya ade me medical kasa se men kasa ntia oba se bi konfa da ni mi di nkomo kwa akiri mmiri bi anka ebia wahu na enka ebetia ba se nka me ni be nya yonkofa unim kwa nya me fa so ya ade nipa mienu obi tumi de ka anam na ode akobọ ne yire obi de ka anam obi tumi de akobọ oba obefa na ko hospital oba no beto no aye ne yire obi tumi enam na okohwie nsu agu na adwuma mpani bi so na oni adwuma ye enko wie ye no ahobrase oba ye oh dada ka fla ne ade nipa wo se ohodo san na wasan aboa wo enji nipa me anwene hu se obi epopo na ni kire wa na se obi enwene se kire nko a ene kire se otan I misunderstand. Tie woye ebi ade nipa no pese woye no. Ono ba bi wo pese okeka ho ko no. Me kom ye. Mabusi afo dodo se na tumi frɛ me ka kyem se tie me wo future. Me wo daache. O kyem de me fa so to konfa grada tumi fa fon frɛ me ka kyerɛ me. Tie woye o. Enti nipa asem si a benti sisi am no tie yi. Me no na ye interview. Ona abusa me question. On se na wa ye uti no. Me bo waso ma be bom bi. Obebom bia wi ansa wahunu se eni kwanse nka aro prime tie woye ene se woyi ma asema me kan nyina no ama tie me ye me bo owunim se se obo me nko ade a me bo bi de ade na afi ye ha o sakumba tie me na me bo na abo me bi wi a obetena se no ancha kete sakumba kura me bo no die na ma me bo no me hwi anka ma mo no ana ma bo no ma ya ade ti sa adwene che so wa bo no wa ya ade de a obekoso basa adwene che se da bi sakumba kura me bo ni nenye se me bo na wo benu ho akopa ne chew atabufuo no ba ya ne de wa ehunu ti oyo pa chew entino wa pa chew na me gina kan TV atwefo ne Ghana fo nyina na em se konfo agrada ya me maame onye me nua oye maame obetumi ya wo me ba me nyini ye etino ebi mu frɛ me minim ne me ka bebre tumi fa fon obi asan ni misika wo ho se where them use them in kasente oba enti na bosumi bi obehwe me enti checking hunu say sa adwene na ewo mitrim na nyame na de ma me se minidi ho e kama brabo ho etimi kotie obi anu achi na mikokwati pe sa nipa na bo me ma no aduane aye dai agu abo mi hira nso agu na me kasente oba
Confirm that o ebema. So won ka sentia ma me. So won ka sentia. O ebema. O yoba. Okay. Die ntina asam kan. O de yemfa nse nko onu mom kura kasa tia me a. Nka me kwa akoka bi a kire no. Se me no di mate wase o. Ti amate wase se asem no ba no de afa asumdwe kwan so. Asumdwe kwan no de o de afa so. Ma fa so. Ena won kan cho se asumdwe kwan na ma fa so. Onu so kofa gidigidi aba. Ena minim se edwuma yeye. Udi kan eye media edwuma edie. Se na TV obeka asem a ebetie obi. Ena yesi a the moment awo sakumba. Oba gina kan TV aba bekata se kim no. Wo kan media no ho bi. Most of them media for that's I'm kind of because I me train me mic na me nya wo interviewer me media na me ye na wo he so media the moment nipa ba betena so say obekasa aye nipa community me say tie no we are part of media no and media na wo no bia wo kwan a ode ye ne de and yan fan say ye de ye no kwan ba bi nipa no hu ne say ya fom no antwa yi ye de bi me asem we kwan ni ada me hu say ye serious pan ada obi frɛ me no na me de me say ye media war. But senate bia no ye nkora na woka no na wo say wo de achopa ama nti die ntina afa de achopa na chi no sakumba wo san be ka say ase ye mpasumdwe ye na ye pasumdwe o papa ye pasumdwe te toro bi ye tie yeso yasem ne bi because ye bibia to nchen a media no wo mu bi en sa de na ekoso obi ye bi mampeni na nado danko Akufo-Addo o ye president na wa be hye mra say Langard ye twam ana obi efa na asase no akofa Langard abegu so omonko mi metie se mintie enti nipa bi aso pasum bi o se wu ankasa utu asum bi anamo wati ase ana sebse bi mbradu asa se okoto se ekom de obi ne odidi an nsa baako se anya benkuma enifa obi ode ne zame enu tete bi anhye nenum bia na o ya ayira adwene wati ase emfa wa adwene ene oni padua mu ane de obi be kana bonten emfa mobra ene na meka sa asem ya kire se wudi sa de na chi a obi be ma watu anamo manyankopon town ye wo hoi eno amenyako obi anipa no efrem aka asem bi a kire hemfo bi ho akire be o kan na msemente no so mo ya betu social media na msemente na nwumre na anam o hene na frem se Sakumba seni na mse Ghana for no mboa wati ase Sakumba wajuma awoye wo so program eboa wajuma no wo so program eboa ene yeso media no so yeso ye den ye kan kofo asema omo nima aha ye ditro cancer ensesi a Francis Sakumba obi aba ho na so si sebi o na de bi ayira sunsum buana betia buana sunsum afem obi betia ba mo so account for me car na no papa be frɛ sɛ oba Ghana be talk car o talk car no wie ye no sa car na nipa konto ye si ntwemfo mo sɛ dende nti enka ho asɛm ma no me frɛ bra na me car so asɛm se na obi be ka kyɛ sɛ sei na ye be se ekɔ na o so mama mfa nkɔ na ye be kan ya asɛm bantetie so obi show the also o ka asɛm sɛ o ka asɛm sɛ me he kan be kasi asɛm so wonim kanya je kwa na se o mo kan o benne ye nipa so be benya gidie wo yeso adwuma ni mu bi enu nti na obia bi TV station ye man bibi se on di so no because en nipa benya gidie wo mu nipa benya gidie because wo Sakumba o ka se obetie papa obono obetie ade na obi dia o de ne dia kodan dia mo se enye bante se tia ya tiwe nti obi be frɛ se obi bo ne yere nti kokɔgye na akɔ be ma ne bi Ekwabu no bi sen. Se o de okwa de wo mu na okwa akotie na o de asumdwe aba. Tie na akotie asumdwe untumi mfa ma. Ise mala. Se okoka asem na nipa sa de ai ne. Ye nto ya asem no. Tie de amekire no. Hwe Bible say enye ntemu ntie. Ba yenye nya na enye ano. Me sun niam bibiri e wo nipa ho. Emlitie we am. Ohun se nipa bitumi ka asem. Me menturo na menka. Me konfo agrada oni me ho adwembone na me pese me ka ba makatro me oni me ho adwembone so falasa nipa bi ebedro nipa bi tension ade we yesei se ma me no enka me nim no no nso nim me so falasa alternative so ka me ho asem no amanfo na fa fon frɛ me kansem bone kire no fa me ho
phone no ho kyerɛ me obeji adi sɛ de nipa no kan yɛ no kra na nya no kra obesi da agi adi to wa do wa adwene na be na sɛ nipa no tan no ɛna bia wɔno aya wontumi nya no na ɔpɛ so wɔde bɛfa me so obesi da hu hwɛ media ne sɛ menam ha yi ɛna sɛbi mpraduasa konfaga da achia me na wabɔ masom tuma sɛ maame sɛ bi kafo ni me ho adwene but obi fa fon sɛ maame ne kora akase abɛnte minim nipa o nipa ya adwene obi nim sɛ me ne ɔsɔfo ni nya asɛm no asɛm ne hyɛ mitutu anamo bi asɛm me pasom wie ɔsɔfo na ampene die nti a onya nipa bi taa na chi sɛ yesei bata wie ye no sɛ obi kan nya me na nya me na obi anyina ho amoa no enti wo mo keka yesei ti asɔfo na okodi akire no obetumi akɔbo bi ontumi nkɔbo bi a but baby o so kodu nso akodu awie enti so far as obi be frɛ wo ebe tretew wo be frɛ ma me ne kwasi se no bente emfo adwene nkoso wonfa gada mi wo nsuro me so betumi afa fon me na me ka tell say me sumo obi kuma ase 3 days won kopɛ number wa nya no na fa fon frɛ me enka die nti na bibi ni anka on fa fon frɛ me eye nipa ano baba ho ma me no wo sɛ ɔpaaso ndwie obi ni obi nya asɛm a obi anim sɛ me ka no kora kyerɛ sɛ konfa gada ye me bɔne a o lusu hope bebiri because obi anim sɛ sɛbi asɔfo mpoko a otumi ma asomdwie ba Ghana asɛm a me no wonye uru obi anfa na ade bia na ne kasa ne bibia nto nkyɛn a asɔfo mienu kura nya asɛm a ma me ntumi sɛ na da age sɛ ni sika sɛ na etam e ma asomdwie ba sa to no botom ma bi sika apia bibrika de asɔfo ye ne bon ne kadinya no ma me sa to botom ma ne sika e ma na etam san pɛ ba bi ma so nya asɔre sɛ nipa na ede ne nko no obi nya asɛm e ye nipa bi a ɔmo bɛn no nipa bi e ba na adwene bi ɛna de nipa bi hwa ɔkan ne ma me ne bɛsɛ na ɔma ka to no so anya bia no mesumi nya obi a ɔbɛ ma me no otumi nim di nkɔmɔ sɛ ma me no sakumba on town ontumi nya santi sɛ wa ma sa nkɔfo ne de ɔmo kan anɔso na akɔmɔ ɔmo yɛ ɔtan no dɔso a wo bɛfa no ho akɔyɛ bɔne ɛma nyankopɔn busa akɔhye ti asɛm a meka kyɛ oni ye wo bɛfa ɔno no nipa ne bɛfa me kwa de me de won kan kyɛ wo ka kyɛ o man because obi esua de nti me no afutu a me de ma obi an sɛ nipa sɛ wo hɔ na obi ka asɛm to ba bɛ sɛ wo de tie ba anu yie no tobo on video ya ye woni pa bebra ma frɛ konfa ga ka kyɛn sɛ sakum be di na tem tie wo ye o me na me ka kyerɛ wo ye obi so ma frɛ ka so sakum ba kora de o ye ka mo fry ye obi so ma frɛ ka kyɛn so na sakum ba de hwa wo ye fi no ho saa na me so obi be frɛ ma ka sɛ ma me we pa na wo pa ne kyɛ we ni pa ya adwene ba ni nyina wie kopem sɛ o mo mbɛka kyerɛ sɛ video ya me obu ni pe be frɛ aka nsɛmpa kyerɛ ma me ne nipa kora me akasa kora so mbɛbɔ ma ba so enyansafo pa asomdwie sɛbi makwase apɛ popopopo wati ase nti me menya nipa bi a ɔmene ma me ne kasa ma me ne me ne target me nka ho sɛ wasesese ɔto no ade bi da nani so a ɛyɛ me da bi because ɔyɛ komfo be yɛ komfo ɛna ade bi a me ma ya ɔse anya no ebi a obetumi ayɛ bi pɛn wati ase nti no nipa bi a ombeka nsɛm so follow sa ani amani nyina ɛmoa yɛntumi mfa time na ndi nkɔmɔ na chopa de obese edu beje wa atrema yɛhyɛ adwuma de yɛsɛ chopa me kai sɛ nansen akwasi kwa program ɛka so yɛnsizi fire yɛkasa wɔ so nkɔmɔ bi akɔkɔ so yɛntumi fa ntudwa ntimi sɛ chopa de apa bia ba wo kasa no kan sɛ na pɛsɛ de yɛ asɛm pa o se dwantoa saa hɔ no ɛna pɛsɛ sebi bibia esibia na Ghana for bepe wenu masem Ghana for bepe sɛ obɛka nyansasɛm ama obi di abɔ ne bra sɛ ne tibia ne sakumba de yenya hwe kwa ne sɛ ne ayɛ tata we ya me afasa ma okokora na onyansasɛm de ye ɔman ne bɛfew yɛnhwe dwantoa no ɛdeɛ ne ba ama obi kɔ dwantoa obi na nipa deɛ na ma yɛkɔ dwantoa nipa no na ne suban bɛ na nipa ndɛ ne dinti a ɔwɔ sɛ minya asɛm na mehwɛ ne we a ɔwɔ sɛ mede kɔ dwantoa sɛ nipa no ya ma msɛ nkyɛw no ahwɛfo bi mu obi ansua saa de no Bible say yɛmfa mfom so nkyɛ
emprenson ahodo nson aduoson nson nipa bia ne obi betumi aye nipa ba akofo betumi aye wonko asa abone ne saada ana yakasa obi ya adwanto a ukọ ahemfie kura ya adwanto ahene wo ukọ parliament a ya adwanto ahene wo ukọ te se abosomfie aye wei asondem ne ade na ya adwanto ahene wo ade nyankopon pepa ne se obi ba fun obi no be pem akasa opane chewo na ebia nipa na awowa fom no ebia wunya kwanya nkwa nanim nkopane chewo ebi kura wunhu no ebi kura wonsanka no eni tini abo obi se enye nipa wei edi ebia nipa no be ma ne kwan no aba ne nchen enti utumi adwanto a papa we utumi adwanto obi atumi adwanto a enti se obi fom obi na se ohunu nyansa hu se sebi mpred asa esakumba mafomo enti sebi me pa chawa ewo se nipa no bagi atuma hu se de wo kan ye no kura enti so de fa obi so ebia ebi pa de nya wakoma mu ena nko ane ne kan na wote ase akira bi ndanse ni no nto de fa obi so na nipa no koka nipa na wo de adwanto akoma no koka de ya fom no no sebi ni tiri mo de se kro be hu se nipa bi se na abeka to wo tena asem bi bampo sa de na esi ye no na nipa no be pa acho no be wia misika ani abepa acho na me de ache no enti se akira biem no obe wia misika na me fa nche na sa papa we ya me danse ni se wadi kan wia me pen ema me de ache no enti obi atumi ya adwanto a enti asumdue enti ene ye pa adwanto a ana se ye ko adwanto a se onu no betumi ama asumdue aba enti na ade asem je obi na okaka na asem na anye ya na se bi kafra emfaso anya ama no so party ase because of say opani bi akoka asem na anika eye opani ni ya se ndi nipa no die nko na me be kan ya wantie ene opani bi anso koka asem na asumdue ba ni tirim ya ne de ohowa no ho obakukudo se se me me kasa nipa ya dai etie onim de me bi sa question bi she mu se emre bi o me kopie madam for bi mu krom awo central agent me ko na papa baako ena papa for me no rada baako ba person ware baako nkra nem ehia awon person mo ware na papa me no se o mo mpene ko so mo nka ti me ko tietie na je di wo se emre bi we nya asem obi nya asem de beto baako nanim se on ka ma no ana we ntie nti ade ya odi be share omuntem ana asem na twentwan so na bedu mpempen so omumma mienu akohia se omudo omo ho na papafo ne se omumpene because of saade no na yese obi ko ka asem ema obi ne pako ne ntie atumde ya odi bi ba ho bebre se obi akoka asem kire no yonko onse pani bi e pa chewa omonkuru so pese osiesie awale pa ma asumdue ba wale ntema oba bonu nkuru ama be ma bonu nkuru se otwam oba bonu nkuru be ma bonu nkuru at the same time o put se untumi nka asem nti na oba bonu nkuru a na watwen so mi tu obi afo me kire ma moka wale no ma oba ni ka bonu nkuru obonu nkuru a emusa be ma na hwe ma ni nchirem be ma ni ka bibi asem pacho yedin ma oba nka na koma so asem nyina so de ye metu ahyeda mo nkoda sei be na otwene na otwe mienu achi san frɛ wo mo be ma no so mbonu nkuro ta mo ba no bonu nkuro no be ma na ti akoda adwene wahu se na niema bi ha oba no ba na oba ntumi nka nkyerɛ wo no a te hode onya chance ti be ma na hu ti be ma no so be ka ne de ti afa pani ni be hu ko ba fa so a obɛka wo mienu aye dai abom so atiase enti yakasa obi siesie asɛm a nipa bia wo wiase bia no nipa da sani be fomo bia no o se nipa beka ndi na metaka asɛm se akomfo ye ha adwene mimi obi a upo obi otia futu am ye number 1 se pani be frem se sakumba obi si se ni na se mekora police fo bi ka chem se wo be ye case kra ye nsum because wo be ye case bia na nipa ne kan ya na mafafo na munya akire di edi enti amempe so bi be kwa amanem na mu mibufu ntem enti at times nipa bebre be study me a wona make asana kan asem na anya me da pe ne maka to fon but the owa abotre no
ebetumi akasa convince me bon sama aba from boko se ni nyame bo nipa bi different tu ko gina ba bi ka so nipa we de me de me ka asam kire no wotie enti ono de wo ya ada bi je o kwan fa so ye kasa kire nipa bi anu wa pani ka asam kire na wontie se oye nipa na pani ka asam kire na wontie a na nipa ban ya aba from but nipa bi a wo ba bi anakoma duro ekodu nipa bi a wo sane asam hye no ekodu What you say? Who see our bow cruma was a mamma mepew. Mbapa hotel ni. Me do hotel in Nama, young Quadabacas, a wide in Yajuma. So, business is the Yamba. And I'm say, or Babiano. Obi ka question because him papa never I mean doje. No dey beat you. As a cafra at the man and nay. Eh no. Opposite dey here. Obana crabet has the deans or Bana Jim da pie. Okay, or baby was a cafrana. Kafro ya le wona adwum boba na adwum do bi obetuna kasa wo unim nyansa bantu ne chen say se wo pass mvia you must be calm down platform acha say o pesa asumdwe ba wonu obi ntema wa hu nipa ba akofo enko enti ti say ben force de onu didi na bari onam anu ne de se untumi ngasa me ne wudi fufuo ne de koto aguso ya me yensa na me metwe fufuo nu nko a mo awe koto nsa wo we koto nko am so mame what you say onu na bewe wonam ya bebuo enya bebuo bia so na ko honam mu ena da bia me sema asema me kan say anya say odi asem to obi anim ena nipa no frɛ wo ka asem bia kyerɛ wa na a wo say utie o ye obu asem a de to nanim no unse onipa bebre wa asem ba ena omho to omo me konfo bo sunya ata no so wonam te say we do bi kan asem me ti asem di nam say na say me pene ema konfo enya asem a me ye konfo e busa pa life obeka ma asem a kyerɛ wonni me pa so for pa life odifo wonni me bazuka wonni me bazuka ya no ma ba asem no ma asem se na no want this obo fire no omo fire no na obo fire mo ye de bazuka na pia bia fire bezo bia fire obi enso kwa ya se me fire bi wo tie ma me ngosem jo bente obi ntumi nka nchem se ma me fire obi nyemom sa akwala ho usua na ntie na yekotompa bo akese ma wa otito okay jebeto so no dey ama enti se ye tompa bo ama na ye to sa utumi nante ko what you say enti nye se bazuka no ebia obi afaya na se wono ankasa pa chew saa de no na mepe se obi fum obi a ompa chew na Ghana yem forward nipa bia wo hwe me nei se ono ma me anya asem ono papa ukuno woyere wadwuma mpani wadamfo problem na e baaye no panipa no chew ene che se o pass ba asem so ba so aya na boa o kwa asem ba menya mpenfo pa me kai papa media police papa me di asem tun mo so fa mame na ba mame mane ne kasa ye sakumba ya asem ya tene se bante ene me kire ni nyina mo se papa media nya fo bi o Canada media police o mu na de o ma na atumu bi bente ya tene se ti asema me ka kire ona konfo grade wa asema na ni asem me kwa na kwa me kan se ma me kwa no ma ye adwuma ma ne da me ni ma me ni asem afa ye den na mo pese chinchine a mo create asem ma ye yo ye fa manya me me ni asem a konfo mpanifo ani ni party true bi ni ade me ni asem na ma me ne kwa ontumi ni nya asem me ni asem ti se mfa nse utim se one ne ma me ne wa asem me sakumba me tie de se me kodun kan na ade ko sam kra me kwa koda so utum me ni asem ntino se wo ni mo bi adwene mu e bia wo badwene sa ba me nwini manipa na waka se me zumi tie yo nso beka so onu ni mitiri ma adwene mu nti se onu so to onu so yam hyehye ne se me zumi nya no boni a media kan nso e da bi nipa ye de ne se ye ya ateterefo agrada nipa hwe ni sia no me nso nipa hwe mi sia nti ye mienu ene ye kun na omo hwe ye sia no ya da na omo hopeless ti se me ne agrada fans nyina no hopeless sana me so me fans nyina hopeless because ye mienu nti a omo di achi no ye mienu no ya disgrace ye ho enti ono oni mi ni asem me so mi ni asem enti mo bi mfo so se
obi ni benya asem say ya kasa no ya wanti yenya ne mfansi o summarize no yen mon komo no tofa ne mfansi asem ni ti awan nyina Yesu ka asem was asem na wie ye no say do yonko se wo ho do nia ehia odutu ye do ye ho no ye ndo bante ebi ana me ma no sama no wa wo no me ba me do wa wo be do me o ba me de nipa o se hwe me na me sa hwenim eno nye do na obi omuna he no kusko wusu kwase ahe no o be me bu one na wa muna o tumi no ba ne na me de sakuma me hia na o ye nipa den na opema asam pa wasam ba opema asam a me ha me ho nye de obesere na che so odo Yesu se ya no do ye ho odo no se ma me nua no wa me ma unya asem me nse wadwuma me nwu anim ase me mfo ha omrew na Yesu se de opese obi yama no so yama unua enti me ma check me ho na ma hunu se ade ameya emfa odo emma me no obi ntam ebie yesei enti me nyɛ saa ade ni biem die enti na nipa no betan me what you say Yesu se de opese obi yama no so yama obi enti die me hwɛ obi di yama anya me de no Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.